नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ रज़ा रहमानी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं फर्स्ट अलाइडियन गर्ल्स स्काउट कैंप में, जहां तकरीबन 300 से भी ज़ायद गर्ल्स स्काउटिंग के लिए यहाँ मौजूद हैं। और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, गर्ल्स एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। यकीनन ये एक्टिविटीज़ गर्ल्स के लिए उनकी अमली ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। आइए हम आपसे उन गर्ल्स की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाते हैं, उनके टीचर्स, उनके इंस्ट्रक्टर से भी आपको मिलवाते हैं और बच्चों के ख़यालात से भी आपको आगाह करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस गर्ल्स स्काउटिंग कैंप में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इत्तेहाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जनाब खलीलुर रहमान रईसी साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्काउटिंग कैंप यहाँ हो रहा है। क्या फरमाएंगे आप इस स्काउटिंग कैंप के हवाले से? ये फर्स्ट अलाइडेन गर्ल्स स्काउट ट्रेनिंग कैंप है जो आज 6 अक्टूबर को जो है ना यहाँ गुलिस्तान स्काउट गुलशन इकबाल में सजाया गया है। और ये सारे एरिना जो सजाया गया है, इसमें शकील राव साहब, राना अशफाक साहब के जो है ना बड़े काम है ये। और पिछले साल जब हमने जो है ना इत्तेहाद के पैनल पे हमने स्काउटिंग कराई थी, बड़ा ज़बरदस्त एक तजुर्बा रहा। और इस साल हमने जो है ना शकील राव साहब के साथ मिल के अपने इत्तेहाद के पैनल से हमारे भी मेंबर स्कूलों के बच्चियां आज यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से वो अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं और माशाल्लाह बहुत खुश हैं और बड़ा इनका जज्बा देखने के काबिल है। सर, आप क्या समझते हैं कि बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स में भी ये जज्बा, ये शौक़ बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है? बिल्कुल, लड़कियां जो है ना तकरीबन अमूमन कोशिश करती हैं कि वो लड़कों के शाना बशाना चलें और बेहतरीन एक्ट करें और कौम के लिए जो है ना बेहतरीन एक रहनुमा की सूरत में जो है ना यहाँ कई बच्चियां जो हैं इंशाअल्लाह इनमें कई डॉक्टर निकलेंगे, कई रहनुमा निकलेंगे, कई बेहतरीन टीचर हमारे पास ये मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह स्काउटिंग के ट्रेनिंग के बाद हम इनको अपने अपने इलाकों में एक बेहतरीन बाकिरदार बाशऊर बच्चों की सूरत में देख रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं स्काउटिंग इनकी किन किन अवामिल में तरबियत करती है? तकरीबन तमाम अवामिल में, जब वो बहैसियत एक शहरी के जो है ना एक कारआमद शहरी, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो सिर्फ जो है ना पढ़ाई करके जो है ना घर में, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मुआशरे के लिए जो है ना बिल्कुल कारआमद होते हैं, वो मुआशरे में निकलते हैं और लोगों को मुख्तलिफ मसाइल से उनको निकालते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि स्काउट जो है वो मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द, एक अच्छा सोशल वेलफेयर वर्क करने के लिए तैयार कर देते हैं यहाँ पे एक स्काउट को? बिल्कुल, इंशाअल्लाह, क्योंकि हम स्काउटिंग के थ्रू जो है ना इन सब बच्चों को जो है ना फ़र्स्ट एड की भी तरबियत देते हैं, जो इंतहाई ज़रूरी है। घर में एक फ़र्द को कम अज़ कम फ़र्स्ट एड के तमाम काम आ जाने चाहिए, ताकि जो है ना वो ज़िंदगियों को बचाने में भी जो है ना आगे बढ़ चढ़ के जो है ना हिस्सा ले। और उसके अलावा भी इलाके के अंदर कोई भी इंतशार, कोई भी ऐसा एक्ट जब होता है तो यही स्काउट सबसे पहले आ जाते हैं और रेस्क्यू करते हैं और उन लोगों को की जानें बचाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के पैट्रन मेंबर जनाब राना अशफाक रसूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस कैंप के मुताल्लिक उनसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज का ये पहला अलाइडियन गर्ल्स स्काउट कैंप बहुत कामयाबी से जारी है। खिलाफ तवक्को हमारी उम्मीद से बढ़कर गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तकरीबन कोई 350 के करीब गर्ल्स ने इस कैंप में हिस्सा लिया है और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों की दिलचस्पियाँ मुस्तकबिल के लिए हमारे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा ताल्लुक सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन के एज ए पैटर्न मेंबर भी है, लेकिन इस कैंप का मैं चीफ ऑफिसर भी हूँ, मतलब चीफ कैंप भी हूँ। मकसद इस कैंप पर लगाने का ये था कि कोविड की वजह से हमारे बच्चे काफ़ी 2 सालों से मायूसी का शिकार थे, परेशान थे, पढ़ाई से दूर थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है,
کووڈ کسی حد تک کم ہوا ہے اور بچے اسکول آنا شروع ہوئے تو ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے اس کیمپ کا انعقاد کیا اور بچیاں جس جذبے سے اس میں حصہ لے رہی ہیں مجھے تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہ ہماری بچیاں پاکستان کی بہترین شہری بنیں گی. سر کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بچیوں کا کیمپ گرلز کا کیمپ کیا ہے, کیا یہ بوائز کا کیمپ بھی ہو سکتا تھا؟ بوائز پر آپ کی توجہ کیا کم ہے یا بوائز کا آئندہ آپ کا پروگرام ہے؟ نہیں, یہ میں سب کے لیے خوشخبری کی بتا رہا ہوں کہ گرلز کا حق پہلے بنتا تھا, لیڈیز فرسٹ, اس لیے ہم نے پہلے لڑکیوں کو موقع دیا. 8, 9, 10 اکتوبر کو بوائز کا 3 روزہ کیمپ یہاں پہ دوسرا لائیڈین اسکاؤٹ کیمپ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا. امید ہے اس میں بھی اسی طرح بچے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. تو ایسا نہیں ہے, اسکاؤٹنگ دونوں کے لیے برابر ہے اور خواتین تو ہماری ماشاءاللہ 50% ہو گئی ہے, تو اس لیے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بچوں کے اپنے اگر مقام ہے ان کے لیے ٹریننگ ہم بہترین طریقے سے 3 روزہ لگایا, اسی لیے وہ انشاءاللہ تعالی بیسکلی مقصد اسکاؤٹنگ کا فروغ ہے. اسکاؤٹنگ کا فروغ ہوگا, بچوں کی تربیت ہوگی, کھیلنا کودنا سیکھیں گے, ڈسپلن سیکھیں گے اور خدمت خلق کا جذبہ سے سرشار ہوں گے. تو اصل مقصد بھی اس کا یہی ہے تاکہ اسکولوں کے بچے اسکاؤٹنگ میں حصہ لیں اور کارآمد شہری بن سکیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکاؤٹ ایک معاشرے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اسکاؤٹ معاشرے کے لیے بہترین کردار اپنا ادا کرتا ہے. ہمیشہ سے مجھے دیکھ لیں, میں نے سن 72 میں اسکاؤٹنگ شروع کی تھی اور آج تک اسکاؤٹ ہوں. ہماری جو بنیادی تربیت ہو گئی ہمارے استادوں کے ہاتھوں, ہم آج تک اس کے لیے چل رہے ہیں اور ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم ایز اے سوشل ورکر پہچانے جاتے ہیں. جب اسکاؤٹ بنتا ہے بندہ تو اس کے اندر جو پہلا جذبہ ہے ایمان کے بعد وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے کی خدمت کرنی ہے, روز ایک نیکی کرنی ہے اور دوسرے کی مدد کرنی ہے. آپ کبھی دیکھ لیں جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی شہر میں واقعات ہوتے ہیں, ارتھ کوک ہو جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو سب سے پہلے ہمارے اسکاؤٹ وہاں پہنچتے ہیں. اور وجہ اس کی کہ انہیں اس طرح تربیت دی جاتی ہے, ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے وہ بغیر صلے کے تمنا کے وہ جا کے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اس کی تازہ ترین مثال آج کل کووڈ-19 ایکسپو سینٹر ہمارے اسکاؤٹ ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو اصل مقصد اسکاؤٹ کے اندر جذبہ خدمت خلق کو اجاگر کرنا بھی ہے. تو سر اس سلسلے میں گرلز کا چونکہ رول ظاہر ہے اس طرح کا نہیں ہو سکتا جس طرح بوائز کا ہوتا ہے, تو گرلز کس سینیریو میں رہ کے یہ کام کر سکتی ہیں؟ نہیں, گرلز بہت آگے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ لڑکیاں جو سوشل ورک کا کام کرتی ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کیمپ میں 2-3 بچوں کو چوٹ لگی ہے, تو سب سے پہلے ہماری گرلز جو ریسکیو ٹیم تھی وہ پہلے پہنچی ہے, انہوں نے جا کے ان کو ہلکا پھلکا جو مرہم پٹی کرنی تھی کی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, گرلز زیادہ افیکٹو ہیں. گرلز حوصلہ دیں گی تو بہن بھائی آگے بڑھیں گے. اگر آج ہم نے لڑکے کیمپ لگایا نا, یہ جا کے جب اپنے اسکول کے بچوں کو بوائز کو بتائیں گی تو بوائز کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا. یہ اسکاؤٹ جھوٹ نہیں بولتا. ایک پہلی بات اسکاؤٹ کی شرط ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ بچیاں ہمارے لیے مشیر کا کام کریں گی, سفیر ہوں گی ہماری اسکاؤٹنگ کا, کہ ان کو جس طرح نے تربیت دیا, جس طرح آپ نے دیکھا ہے, خود کور کیا ہے سارے معاملے کو. ایسی بات نہیں, انشاءاللہ لڑکیاں شانہ بشانہ ہیں لڑکوں کے. سر یہ کن کن مقامات سے, کون کون سے اسکول, کتنی دور دراز علاقوں سے اسکول یہاں تشریف لائے ہیں؟ اس میں دیکھیں بلدیہ ٹاؤن ہے, میٹرو ویل ہے, شیر شاہ ہے, کماڑی ہے, بہار کالونی ہے, اس کے علاوہ لانڈی ہے, کورنگی کے بندے آئے. تو مطلب پورے علاقے جو حصہ لے سکتے تھے گرلز, جہاں پہ شوق تھے, ہم نے پورا تو بلایا نہیں تھا, پورا کراچی بلاتے تو یہاں تو جگہ ہی نہیں ہوتی, تو ہم نے محدود پیمانے پہ اس کو رکھا تھا وسائل کو دیکھتے ہوئے. اور الحمدللہ ہم تو آپ بہت خوش ہیں, بہت کامیابی ہے اس کیمپ کے لیے. تو سر آپ کے جو اس کیمپ کو لگانے میں مقاصد تھے وہ کس حد تک پورے ہو گئے؟ بہت حد تک, اس لیے کہ ہم نے جب سوچا تھا کیمپ لگانے کا تو ہم نے 100 بچی کا کیمپ کی اجازت لی تھی میر صاحب کے ساتھ, سندھ بوائز اسکاؤٹ ایسوسی کے. ہم بہت مشکور ہیں, انہوں نے ہمارے سے تعاون کیا. پھر ہماری تعداد بچوں کی اتنی بڑی ہے بچیوں کی کہ ہمیں ان سے آ کے درخواست کرنی پڑی کہ جناب ہمارے بچے 250 کر دیں. اچھا 250 کو انہوں نے اجازت دی, کیمپ جو لگا دیے 250 لگا دیے. رات جب ہم نے فائنل لسٹ بنائی اور یہاں پہنچے ہیں تو الحمدللہ 347 بچیاں ہمارے پاس موجود ہیں اور کوئی 35 کے قریب اساتذہ ہیں جو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 400 کے قریب عملہ ہے. تو بہت کامیاب ہے, بہت ہماری توقع سے بہت زیادہ ہے. اور ہماری امید ہے کہ یہ بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں, اپنے علاقے میں, اپنے اسکول میں ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں. سر یہ محمد صدیق میمن اسپورٹس کمپلیکس یہاں بنایا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے یہ اسکاؤٹ کیمپنگ کی ہے
उसी तरह हेल्थी गेम्स के भी कुछ एक्टिविटीज़ कराने के मुस्तकबिल में मंसूबे हैं आपके? हमारा तो खैर हर साल स्पोर्ट्स गाला होता है। जब ये बन रहा था तो हमने तभी मीर साहब से कहा था कि हमने यहाँ करना है, प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह ताला। ये सबके लिए ओपन है, ये पूरे सिंध के बच्चे यहाँ आ सकते हैं, गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। जिन लोगों ने भी इसको बनाया, खासतौर पर मीर साहब का, सदीक मेमन साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, तो अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा। ये जब एक्टिविटी शुरू होंगी तो सब बच्चे बच्चियाँ आएंगे। आज भी हम अपनी बच्चियों को वहाँ का दौरा करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज एक्टिविटी तो नहीं हो सकती वहाँ पे, लेकिन दौरा करेंगे, देखेंगे अपनी आंखों से, इनको जज्बा होगा आइंदा ये आके उस गेम में भी हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, फारान एजुकेशनल नेटवर्क के रूह रवां राव शकील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस कैंप के हवाले से इनसे बातें करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये फरमाइएगा कि फारान एजुकेशनल नेटवर्क आज इस कैंपिंग में क्या रोल प्ले कर रहा है? जी, आज ये पहला अलाइडियन गर्ल्स स्काउट कैंप सिंध बॉय एसोसिएशन के ताउन से गुलिस्तान स्काउट ट्रेनिंग कैंप में जारी है। बुनियादी तौर पे जो फारान एजुकेशनल नेटवर्क और पीक प्राइवेट स्कूल, फर्जंदान पाकिस्तान और इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी की कोलैबोरेशन से ये कैंप इनेकाद किया जा रहा है। मैं बहैसियत ऑर्गेनाइज़र इस कैंप को देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 350 से ज़ायद लड़कियाँ 25 मुख्तलिफ़ स्कूलों से यहाँ कैंप में मौजूद हैं और इसका बुनियादी मकसद लड़कियों को स्काउटिंग की बुनियादी तालीम से आगाह करना और इनको जो है मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। सर ये आप नहीं समझते कि 350 गर्ल्स का एकदम से स्काउटिंग के लिए इकट्ठा हो जाना आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 350 से ज़ायद गर्ल्स का एक दिन में कैंप में आ जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इस बात की अलामत है कि जो पीछे टीम काम कर रही है, फारान एजुकेशनल नेटवर्क, फर्जंदान पाकिस्तान, इत्तेहाद प्राइवेट और पीक, इनके असातिज़ा ने अपने स्कूलों में मेहनत की है और इस बात पे इन बच्चियों को, उनके वालिदैन को कन्विंस किया है कि स्काउटिंग भी स्कूलिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसमें हिस्सा लेना चाहिए गर्ल्स को। सर आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मैं कि गर्ल्स जब एज ए स्काउट यहाँ ट्रेनिंग के लिए सुबह से शाम तक मौजूद रहेंगी और बहुत कुछ तरबियत हासिल करेंगी, तो आप क्या समझते हैं अमली ज़िंदगी में या माशरे में ये क्या रोल प्ले कर सकेंगी? बिल्कुल, असल में स्काउटिंग है ही अमली ज़िंदगी का नाम। इस जैसे कहा जाता है कि स्काउटिंग में से एस हटा दें तो आउटिंग बचता है, तो जो आपकी जो रियल लाइफ है उसमें सारी आउटिंग है और उसमें आपने अपनी ज़िंदगी के मामूलात को किस तरह से हैंडल करना है, उस चीज़ को सिखाने के लिए स्काउटिंग बड़ा एक अहम बुनियादी रोल अदा करती है। और ये सब चीज़ें जैसे जैसे बच्चियाँ ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगी उनको सिखाई जाएंगी और इंशाल्लाह इसकी बदौलत वो आम ज़िंदगी में एक कारामद शहरी और अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना आज बच्चों ने जो है ना स्काउट जो है ना सही मानी में जो है सीखा और ये सब हमारे शकील राव भाई और खलील रईसी और तमाम जितनी भी इंतज़ामिया है सब मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा जो है बच्चों के लिए इन्होंने जो है एक्टिविटीज़ अरेंज की और बच्चों ने माशाल्लाह ये जो है ना स्काउटिंग वैसे भी जो है तरबियत, तो तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी होती है, तो तमाम बच्चों को जो है ना स्काउटिंग की तरफ आना चाहिए ताकि जाके अपने स्कूल में भी फिर तमाम प्रोग्राम में नज़्म व ज़ब्त का और तमाम उसका जो है मुज़ाहरा करे और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको ये चीज़ जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और इनको जो है फ़र्स्ट एड और बाकी इन्होंने जो है ना गेम्स और तकरीबन तमाम चीज़ जो है ना इन्होंने प्रैक्टिकली सीखी यहाँ पे। मैडम सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना बड़ा और अच्छा गर्ल्स का कैंप मुनक्किद करने पर, तो क्या फ़ील कर रही हैं इतने अच्छे कैंप अरेंज करने के बाद? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर जी, कैंप के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अरसे बाद ये कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे बच्चे करने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे और स्कूल के कैंपसेस के भी हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन पीरियड हमारा गुजरा है उसमें हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डल हो गए थे और बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से दूर हो गए थे। इवन ये कि पढ़ाई भी जो है वो हमारी ऑनलाइन चल रही थी, उसके हवाले से हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी, बच्चे सिर्फ गैजेट्स के होके रह गए थे जिसमें मोबाइल है या लैपटॉप है या इस टाइप की चीज़ें।
تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہمارے لیے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، جو ہم یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ ابھی ہم نے دوبارہ اسٹارٹ کی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے، گرلس کے ساتھ بھی، بوائز کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہوئے جو ہے ابھی مزید ہمارے پاس آگے کیمپ جا رہا ہے بوائز کا۔ آج ہمارا 1 ڈے کیمپ ہے گرلس کے حوالے سے، تو گرلس بہت انجوائے کر رہی ہیں، ہماری بچیاں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہیں، اور بچیاں چاہ رہی ہیں کہ ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں، اور انشاءاللہ اس کو ہم اسکول میں بھی اپلائی کریں گے۔ بچیوں کو ہم پراپر ایک ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے نا ہم ان کو لے کے چلیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھیں، کیمپ کے ساتھ بھی، کیمپ کے علاوہ بھی، اور یہاں پہ جو بھی ارینجمنٹس ہیں، یہاں پہ جو بھی ہرڈلز ہیں یا ماؤنٹینس ہیں یا جو بھی چیزیں یہاں پہ ارینج کی گئی ہیں، وہ ہمارے بچوں کے لیے، ان کے لیے ایک نئی سیکھ ہے، ان کے لیے نئی چیز ہے، ایڈونچرز ہیں بچوں کے لیے، ان کے لیے نئی چیز ہے، اور بچے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں اس میں۔ یہ سر میں ان کو ایج وائز جو ہے بیجز کا بتا رہی ہوں کہ اسکاؤٹ کے جو 3 سیکشن ہوتے ہیں، شاہین، بوائے اسکاؤٹ اور روور سیکشن، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے جو بیجز ہیں الگ الگ، ان کے بارے میں کہ کس طرح بیجز آپ کو پاس کرنے ہوتے ہیں، یہ ٹاپک ملا ہے تو آج۔ کیا طریقہ ہوتا ہے بیجز کا، کوئی مختصر بتا سکتی ہیں مختصر؟ جی سر، یہ جو شاہین اسکاؤٹ ہیں ان کی ایج ہوتی ہے 6 سے 11 سال تک۔ ان کے جو بیجز ہیں، رینک بیجز کے بارے میں بتا رہی ہوں، رینک بیجز ان کے جو ہیں وہ پہلا ستارہ، دوسرا ستارہ، تیسرا ستارہ، اور ان کا جو ہائی رینک بیج ہوتا ہے وہ علامہ اقبال بیج ہوتا ہے۔ یہ سارے بیجز جو ہیں ان کو ایک سال میں پاس کرنے ہوتے ہیں، 1 سال میں یہ پوری ٹریننگ لیں گے اس بیچ کی، اور پھر وہ ایگزام ہوں گے اور پھر یہ بیچ پاس کریں گے۔ ناظرین، یقیناً میڈم ٹریننگ دے رہی ہیں، تو آئیے کچھ بچوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اناب۔ آج آپ اس ٹریننگ میں موجود ہیں، کیا سیکھا آپ نے؟ ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا، ہم نے مختلف کیمپس بھی کیے اور بہت ساری ٹریننگ بھی کی ہے ہم نے، اور بہت انجوائے کیا ہم نے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹریننگ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ جی، کس طرح فائدہ دے گی؟ کہ آپ کی عملی زندگی میں آپ کسی کے کام آ سکتی ہیں، کسی کی مدد کر سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آئیے ہم دوسری ٹریننگ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایک اور ٹریننگ سیشن میں، جہاں پر انسٹرکٹر بڑی خوبصورتی کے ساتھ طالبات کو کچھ سکھا رہے ہیں۔ آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انٹرپٹ کرنے کی معذرت، نہیں سر، آپ کا اسم گرامی کیا ہے سر؟ آصف محمود مرزا، ALT سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن۔ آصف بھائی، کیا آپ اس وقت ٹریننگ کرا رہے ہیں بچوں کو؟ یہ ایلائڈین اسکول گروپ اور اتحاد ویلفیئر اسکول ایسوسی ایشن لیاری کے کوئی بچیاں ہمارے پاس کیمپ کرنے آئی ہوئی ہیں۔ 350 گرلز اسکاؤٹ ہیں، یہ ساری گرلز اسکاؤٹ ہیں جو کہ 11 سے 17 سال، یعنی کہ سیکنڈری کلاسز کی گرلز ہیں زیادہ تر۔ کچھ بچے بھی ہیں چھوٹی، وہ بیچ میں آئی ہوئی ہیں، بیچ میں 5ویں کلاس کی، لیکن 6 کلاس سے لے کے میٹرک تک کی بچیاں ہیں۔ یہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں بیسکلی بالکل پہلی دفعہ چونکہ یہاں پر آئی ہیں، تو ہم نے ان کو اسکاؤٹس کا ممبرشپ بیچ کرایا، جس میں ان کو اسکاؤٹ وعدہ، اسکاؤٹ ہسٹری، ٹھیک ہے نا جی، وہ کرا کے پھر وعدہ دہرایا، اور پھر ان کو ہم نے اسکارف بنایا، جس کے بعد آج یہ اسکاؤٹ بن گئی ہیں۔ ابھی یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم انٹروڈکشن آف اسکاؤٹنگ کے حوالے سے ان کو متوجہ کر رہے ہیں، موٹیویشن دے رہے ہیں کہ اسکاؤٹنگ میں کیا کیا ہوتا ہے، ان کو کچھ ایکٹیویٹی کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ گرلز ان اسکاؤٹنگ میں آئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اپنی ٹریننگ کے حوالے سے گھر تک ان کی خبر جائے گی، بچیوں کے رویے میں، کام کاج میں گھر والے تبدیلی محسوس کریں گے، کچھ یہ سیکھ کے جا رہی ہیں یہاں سے، وہاں پہ اسکول کے اندر ان کی امپرومنٹ ہوگی اسکاؤٹنگ کی وجہ سے۔ یہ اگر کل کو پڑھائی میں ذرا کم نمبر لے لیتے، انشاءاللہ ان کے نمبر بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں کیونکہ ٹریننگ سے بچی جاتی ہے، ایکٹیویشن ان میں بڑھتی ہے، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کو گھر والے بھی خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ چونکہ ہماری بچی میں جو چینج آیا ہے، جو پڑھائی میں بہتر ہو رہی ہے، یہ اسکاؤٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رمشا آوان۔ رمشا آوان، اس وقت آپ ٹریننگ کر رہی ہیں، کیا کچھ سیکھا آپ نے یہاں پر؟ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے اسکاؤٹ کے بارے میں، مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ وہ باتیں میں نے یہاں پہ سیکھی ہیں جو مجھے آج سے پہلے نہیں پتہ تھی۔ اسکاؤٹ کا سائن، اس کے کیا سائن کے کیا مطلب ہے، یہ وہ سب مجھے یہاں سے پتہ ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کشف ہے۔ کشف، میں دیکھ رہا تھا کافی ایکٹیو ہیں آپ، تو کیا کیا ایکٹنگ کر لیتی ہیں، سنگنگ کر لیتی ہیں، یہ کیا کیا چیزیں کر لیتی ہیں؟ سب کچھ کر لیتی ہوں جو آپ بولیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو اسکاؤٹنگ تو آپ کو بڑی سوٹ کرتی ہے؟ یس، بہت سوٹ کرتی ہے ماشاءاللہ۔ کیا کچھ سیکھا آج آپ نے؟ ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ہم نے آرچری کی، ہم نے شوٹنگ کی، اور ہم نے گیمز کھیلے اچھے، اور ہم نے بہت مطلب کہ ہمیں جو چیزیں پہلے نہیں پتہ تھی وہ آج ہمیں یہاں پتہ چلی ہیں۔ آرچری مطلب وہ تیر اندازی، وہ الطف الغازی سے تو نہیں سیکھی آپ نے؟ نہیں، ہم نے سر سے سیکھی ہے۔ اچھا، سر سے سیکھی ہے، تو الطف الغازی سے متاثر ہوں گی آپ؟
सर का नाम क्या है? सर का नाम शायद पता नहीं, सर अहमद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस एक्टिविटीज़ में, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आइए देखते हैं कि इस ट्रेनिंग पोर्शन में इंस्ट्रक्टर अपनी तालिबात को क्या कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए आप मेरे साथ आएंगे। मैडम एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम क्या सिखा रही हैं आज बच्चों को आप? मैं बेसिकली यहाँ पे बच्चों से जो सेशन इनके हो चुके हैं उसके हवाले से एक ओवरव्यू लेना चाह रही हूँ कि इन्होंने अभी तक क्या क्या सीख लिया, क्या क्या इनको आता है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर लें। और बेसिकली हिस्ट्री के हवाले से मैं थोड़ा सा बता रही हूँ इनको स्काउटिंग। मैडम सर प्लीज़ अपना तारुफ पेश कीजिएगा ज़रा। अच्छा, मेरा नाम सैयदा कंजा कंवल है और बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, और स्काउटिंग के हवाले से जो है मैं पाकिस्तान की पहली गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, और साथ साथ मैंने अभी असिस्टेंट लीडर ट्रेनिंग कोर्स भी किया हुआ है। वेरी नाइस मैडम, तो बच्चों को तो माशाल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, जब भी मेरी कोशिश है कि मैं अपना टाइम यहाँ बच्चों को दूँ और कुछ मोटिवेट करके कुछ सिखा के इनको भेजूँ। तो बच्चों ने कुछ सीखा है, मैं पूछ लूँ इनसे? बिल्कुल, आप जी जी नाज़रीन आप मेरे साथ आएंगे, बच्चों से पूछते हैं कि किसने क्या सीखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, कि आज यहाँ कैंप के अंदर क्या कुछ सीखा आपने? हमने यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ सीखी हैं और यहाँ आने से फिजिकली तौर पर हम बहुत ठीक होते हैं, टेंशन फ्री, माइंड फ्रेश होता है। ये एक्टिविटी सबको करनी चाहिए। यानी आपने एंजॉय किया यहाँ पर या बोर हुई हैं बहुत आप? एंजॉय किया, बहुत कुछ एंजॉय सीखा। किया। ये अमली ज़िंदगी में आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी? ये हमें फ़ायदा देगी। फ़ायदा देगी। और बात करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फिज़ा। सॉरी? फिज़ा। फिज़ा, क्या लग रहा है कि ट्रेनिंग में आपने क्या कुछ सीखा है? हमने ट्रेनिंग में वादा करना सीखा है और स्काउट के कानून के बारे में भी सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैं आप बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। नाम क्या है आपका? निम्रा। निम्रा, राइट। निम्रा, इस स्काउटिंग में जो सुबह से जारी है और शाम तकरीबन हो चली है, आपने क्या कुछ सीखा, क्या क्या एक्टिविटीज़ की यहाँ? मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है और यहाँ पे मैंने वादा का कानून स्काउट का सीखा है, और हमें यहाँ दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरे से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि तालिबात ने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, और यकीनन ये पूरा कैंप तालिबात की तरबियत के लिए था जो अभी जारी और सारी है। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन मैं देख रहा हूँ कि हमारी एक और ट्रेनर यहाँ तालिबात को बड़ी मशाक़ी के साथ ट्रेन कर रही हैं। आप मेरे साथ आएंगे। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैडम ज़रा प्लीज़ अपना तारुफ पेश कीजिएगा। अच्छा, आई एम आयशा मजीद फ्रॉम पीक स्काउट्स ग्रुप। राइट। मैडम इस वक्त आप तालिबात को किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रही हैं? इस वक्त राइट नाउ मैं उन्हें कोई गेम करवा रही हूँ। उससे पहले हमने पाकिस्तान की टेरेन के बारे में बात की थी, डिफरेंट पीक्स ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है, ताकि जब वो स्काउटिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रही हैं एंड दे वांट टू बी अ स्काउट, तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम टू बी अ स्काउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पाकिस्तान's लैंडस्केप एंड दे शुड हैव अ फीलिंग ऑफ enjoyment when they be a scout, so they will help others by doing outing as well. तो आप क्या समझती हैं मैडम, तालिबात ने सीखा है कुछ आज? आज बहुत कुछ सीखा होगा, ये तो तालिबात बताएंगे कि इन्होंने क्या ठीक सीखा। है, मैडम की बात रखते हुए आइए तालिबात की तरफ चलते हैं, देखते हैं तालिबात ने क्या सीखा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? ऐमन दुरानी। ऐमन, ये बताइए कि आज मैडम ने एक्टिविटी कराई है, और भी एक्टिविटी आपने की होगी, क्या कुछ सीखा आपने? हमने तीरंदाजी सीखी और हमने ये भी सीखा स्काउट कब वो शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, और गर्ल्स का स्काउट कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था, और हमने बाकी सब भी सीखा, स्काउट का मतलब, कानून, वादा भी किया। ठीक है जी। और हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? स्काउटिंग में सुबह से आप लगी हुई हैं, यकीनन स्काउटिंग आपका इससे पहले ये तजर्बा हुआ नहीं होगा, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वॉज़ वेरी वंडरफुल। मतलब nice. अभी भी बहुत चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं और पहली दफ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड। तो क्या कुछ सीखा आपने आज? हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाते हैं या किसी अननोन जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। राइट। तो अमली ज़िंदगी में यानी जब आप अपने घर जाएंगी, अपने मोहल्ले में जाएंगी, अपने इलाके में जाएंगी, अपने स्कूल में जाएंगी, तो वहाँ ये स्काउटिंग आपके काम आएगी? जी, काम आ सकती है, और ये हम जो स्काउटिंग में हमने चीज़ें सीखी हैं वो हम अपने घर पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइक हमने आर्चरी वगैरह भी सीखी। फर्स्ट कीजिए आपके स्कूल में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई बच्चा अचानक सीढ़ियों से गिर जाता है, तो ये जो स्काउटिंग आपने सीखी है उसके तहत आप उसकी फर्स्ट एड देने की
हेल्प करने में आपको ये कुछ मदद करेगा? स्काउटिंग हमें ये सिखाता है कि आप लोगों को दूसरों से मदद करनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जाहिर सी बात है जब किसी के लगेगी तो हम उसकी हेल्प करेंगे और फर्स्ट एड वगैरह जो भी। राइट, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन देख रहे हैं तालिबात बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ ये सब कुछ सीख रही हैं। हम कुछ बातें और करते हैं। जी किससे बात करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? सईदा नबीरा। सईदा नबीरा, ये बताइएगा कि आज स्काउटिंग में मैडम माशाल्लाह इस वक्त आपको जो गेम करा रही हैं वो गेम क्या है? वो टीचर ने बोला था कि जो मैं बोलूँ कि आपको उसके अपोजिट करना होगा, जैसे अगर टीचर ने बोला सिट डाउन तो हमें स्टैंड अप होना पड़ेगा। अच्छा। टीचर ने बोला लेफ्ट हैंड ऊपर करें तो हमें राइट हैंड ऊपर करना पड़ेगा। राइट, ये तो एक अमेजिंग गेम हो गया, बड़ा मज़ा आ रहा होगा इसमें, तो दिलचस्पी का भी होगी। यस, बहुत मज़ा। क्या नाम है आपका? अंबर इमरान। अंबर, क्या कुछ सीखा आपने आज? हमने सीखा कि वादा करना सीखा और कानून सीखे, स्काउटिंग का पहला कैंप कहाँ लगा, ये सब सीखा। तो आज आप कैंप में जो आई हैं वो कौन से स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं? अलाइड स्कूल नाज़माबाद कैंपस। राइट, नाज़माबाद कैंपस से आप आई हैं। क्या नाम है आपका? निदा शफीक। निदा, आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं और आपने मुख्तलिफ यहाँ स्काउटिंग के मुताल्लिक़ मालूमात यकीनन हासिल की है, तो क्या कुछ हासिल किया आपने? बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, जिसमें एक इस टाइप का साइन था, जब इसका मतलब मिस ने बताया तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उसने, कि सबसे पहले ये जो 2 फिंगर्स हम फोल्ड करते हैं ये बड़ों के मतलब एक छोटों पे उनका था, एक शफ़क़त होती है, एक शफ़क़त होती है, और बाकी ये जो 3 फिंगर्स हैं इनका जो है वो एक हुकूकुल इबाद अल्लाह होता है सबसे पहले, उसका इसका मतलब होता है हुकूकुल इबाद और इसका मतलब होता है हुकूकुल ज़ात। और फिर जो ये हमारा ये होल होता है इसमें मतलब पूरी दुनिया का मतलब आ जाता है कि पूरी दुनिया में होती है ये चीज़। राइट, आप ये बताइएगा कि हुकूकुल इबाद कहते हैं इंसानियत की खिदमत करना, तो स्काउटिंग आपको इंसानियत की खिदमत करना सिखाता है या नहीं? जी बिल्कुल सिखाता है, हमें लोगों की मदद करना सिखाता है, सच बोलना सिखाता है, हमें मतलब उनका साथ देना लोगों का सिखाता है, और बहुत सी चीज़ें स्काउट से हमें मिलने को। फर्ज कीजिए कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई हादसा हो जाता है, खुदा न ख्वास्ता खाकम बदहन, तो आपका स्काउट का जो ये तजर्बा है या ये ट्रेनिंग है वो वहाँ काम आएगी? जी बिल्कुल काम आएगी, हमें इस तरीके से काम आएगी कि यहाँ पे हमें जो सिखाया गया है कि हमें मदद करनी चाहिए लोगों की। अल्लाह न करे अगर हमारे एरिया में कोई भी हादसा या कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी, तो हम वहाँ पे लोगों की मदद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल वगैरह का भी अरेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सैयदा तहज़ीब आसिम है। तहज़ीब, ये बताइएगा कि आपने सुबह से यहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, तो किन किन चीज़ों को आपने सीखा आज? मैंने इन चीज़ों को सीखा है कि स्काउट्स के लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, स्काउट्स के यहाँ पर बहुत सारे टीचर मौजूद हैं और उन्होंने हमें बहुत सारी टिप भी बताई हैं स्काउट्स की, कि वो स्काउट वाले हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और मुझे आज स्काउट्स का मतलब भी पता चल गया। तो SC का मतलब, जो स्काउट्स की 2 फर्स्ट वर्ड्स हैं उनका मतलब साइंस है, और बाकी जो आउटिंग है तो उनका मतलब है साइंस की आउटिंग, यानी सिर्फ हर आउटिंग सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं होती, बाकी उससे कुछ लर्निंग भी होती है हमारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं आर्चरी की ट्रेनिंग सेशन में मौजूद हूँ, जहाँ आर्चरी की ट्रेनर अपने मखसूस अंदाज में बड़ी महारत के साथ तालिबात को ट्रेनिंग दे रही हैं। आप मेरे साथ आएंगे। जी मैडम, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये फरमाइएगा कि आज आप ट्रेनिंग दे रही हैं आर्चरी की, ज़ाहिर है ये एक अहम शोबा है हमारे मतलब गेम्स का। क्या समझती हैं कि आर्चरी क्या चीज़ है और इसको तालिबात को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? पहले तो मैं जो है सिंध बॉयज़ स्काउट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ रखी है, क्योंकि आर्चरी मुझे बहुत पसंद है और ये सुन्नत रसूल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गेम। बच्चे शौक़ से खेलते हैं आर्चरी, छोटे बड़े सब किस्म के बच्चे खेलते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कुछ नहीं होता। आर्चरी बस खेलने के लिए एक अच्छा गेम भी है, क्योंकि फ़िज़िकली जो है ना इसमें एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है, और ना मुझे तो बहुत पसंद है ये गेम, और बच्चों को भी बहुत दिलचस्पी है। बच्चों ने क्या कुछ सीखा आज? बच्चों ने ये कुछ सीखा, क्योंकि पहले बच्चे जो है ना छोटे छोटे जानवरों को लेकर मारते थे, या घरों में रब्बी अव्वल वगैरह आती थी, छोटे छोटे तीर चला। अब बच्चे ये देख रहे हैं तो ये असल तीर देख के तो ज़्यादा चला रहे हैं। तो गुलैल चलाते थे पहले। जी सर, गुलैल भी, और ये एरोस वगैरह भी अक्सर मिलते हैं ना नकली, बच्चे वो चलाते हैं, तो ये सुन्नत रसूल है। अब ओरिजिनली इनके पास आई है तो इनको मज़ा आ रहा होगा। बच्चों से पूछिए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली साहब। छोटे उस्ताद, कैसे हो? कैसा लग रहा है आर्चरी का ये गेम आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मीनार अक्सा। मीनार, राइट। मीनार, कैसा लगा आपको आर्चरी सीख कर, आर्चरी करने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اچھی مستقبل میں بڑی آرچر بنیں گی آپ؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رضا. رضا، کیا لگتا ہے کہ آپ ایک اچھی آرچر بننے کی آپ میں تمام صلاحیت موجود ہے؟ جی انشاءاللہ. اچھا، تو ابھی آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ میں نے ابھی بہت ساری چیزیں سیکھی جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں سیکھا تھا. اسکاؤٹنگ کے آنے کے بعد ہم نے وہ چیزیں سیکھی. تو یہ بہت اچھا چیز ہے، ہمیں آنا چاہیے کہ اس سے چیزیں ہمیں بہت ساری نالج ملتی ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ سب کو آنا چاہیے اور سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یعنی صبح سے اسکاؤٹنگ کے جو مختلف شعبے تھے اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس اسکاؤٹنگ سیکھنے کے بعد عملی زندگی میں یا آپ کے اسکول میں یہ آپ کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ نقصان تو دے گی نہیں، کیونکہ آپ کسی چیز کے نالج گین کرنا وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتی. رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ. جو کسی بھی چیز کی نالج لیں تو وہ آپ کو کبھی بھی آگے جا کے جو ہے کبھی بھی نقصان نہیں دے گی. تو کسی چیز کا نالج لینا وہ بھی ایک فن ایکٹیویٹی کے ذریعے تو وہ ایک اچھی چیز ہے. اچانک آپ کی کلاس میں ایک بچے بے ہوش ہو جاتا ہے، آپ ایز اے اسکاؤٹ کیا کریں گی؟ میں اس کی ظاہر سی اسکاؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے فرینڈز، اور فرینڈز ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. رائٹ. تو ہم اس کی مدد ہی کریں گے، نہ کہ ہم لوگوں کی طرح اس کو دیکھ کے کھڑے ہوں. بہت شکریہ. ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ طالبات نے آج بہت کچھ یہاں گین کیا ہے اور سیکھا ہے. آئیے کچھ اور بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان نور. ایمان، آرچری کی لائن میں آپ کھڑی ہوئی ہیں، یقیناً آرچری آپ کا شوق ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں آرچری آپ نے ارطغرل غازی دیکھ کر شوق پیدا ہوا یا ویسے ہی آپ کو شوق تھا اس کا؟ نہیں، یہ ویسے شوق ہوا ہے، مجھے شوق بہت زیادہ ہے. اور ارطغرل غازی تو ویسے دیکھتی نہیں ہوں گی آپ؟ ہاں جی بالکل. اگر ارطغرل غازی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ آرچری کو بڑا اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آرچری چونکہ ایک اسلامی فن ہے اور ہمارا جیسا کہ آپ کے انسٹرکٹر نے بتایا کہ یہ سنت نبوی ہے، تو یقیناً یہ فائدہ مند ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. نام کیا آپ کا؟ پریشے. پریشے، کیا سیکھنے آئی ہیں اس وقت آپ؟ اسکاؤٹ کی چیزیں وغیرہ سیکھنے آئے ہیں، جیسے اسکاؤٹ کے 3 بیجز ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتے ہیں، وہ وغیرہ چیزیں سیکھنے آئے ہیں انکل. تو اسکاؤٹ کا وعدہ بھی سیکھا آپ نے؟ جی. اچھا، تو ابھی جو آرچری کرنے لائن میں کھڑی ہوئی ہیں تو آپ ایک آرچر مستقبل میں بننا چاہتی ہیں یا ویسے ہی شوقیہ آپ آرچری کر رہی ہیں؟ نہیں، میں بننا چاہتی ہوں. اچھا رائٹ. تو بڑی ہو کر مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک اچھی آرچر بنیں گی، پاکستان کا نام روشن کریں گی؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرین، طالبات پاکستان کا نام آرچری کے شعبے میں حصہ لے کر بڑھنا چاہتی ہیں. آئیے کچھ اور بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مسکان. مسکان، کیا سمجھتی ہیں کہ آپ آرچری کرنے اس وقت یہاں موجود ہیں، تو صبح سے آپ نے ٹریننگ لی ہے تو اسکاؤٹ آپ کو فائدہ دے رہی ہے کچھ؟ جی بالکل، بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے. آپ انجوائے کر رہی ہیں یا بور ہو گئی صبح سے؟ نہیں، انجوائے بہت کر رہے ہیں. اچھا، کچھ کھانے پینے کو دیا انہوں نے؟ دی ہے بریانی اور کولڈ ڈرنک. اچھا جی. ناظرین، اس وقت جو ہے یہ ابھی جو آپ اس وقت لائن میں آرچری کی کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آرچری آپ کو پسند ہے یا ویسے ہی آپ نے وہ ٹی وی سیریل دیکھ کر شوق پیدا ہوا ہے؟ پسند ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں آرچری کو ایز اے شوق رکھیں گی یا اس کو پیشن بنائیں گی اپنا؟ شوق رکھوں گی. اچھا. ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ طالبات آرچری میں کافی انٹرسٹڈ دکھائی دیتی ہیں اور بہت ساری گرلز ایسی ہیں جو یہاں آرچری کی لائن میں ایک لمبی قطار ہے آرچری کی سیکھنے والوں کی، آرچری کرنے والوں کی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فرسٹ الائیڈین گرلز اسکاؤٹ کیمپ کی جو ایکٹیویٹیز تھی، جو ان کے ٹیچرز کے خیالات تھے، طلباء و طالبات نے جو کچھ یہاں سیکھا ہے وہ تمام ہم نے بالکل آپ کے سامنے پیش کیا. یقیناً وہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ اس سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے. بہت ساری گرلز جو گھروں میں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ بھی ان میں بھی یہ شوق بیدار ہوا ہوگا کہ وہ ایز اے اسکاؤٹ یہاں آئیں. تو یقیناً تمام گرلز کو اس طرف آنا چاہیے، اسکاؤٹنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی شہری بن کر اپنے معاشرے کا، اپنے ارد گرد محلے کا، اپنے فیملی کا ہاتھ بٹا سکے، ان کے کام آ سکے. اپنے میزبان یوسف رضا رحمانی کو اپنے پسندیدہ چینل سن اسپورٹس ٹی وی سے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ جہاں رہیے گا خوش رہیے گا. اللہ نگہبان.